السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب تمہاری تہجد کی دعا قبول ہونے میں بہت وقت لے رہی ہو، ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ انگنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رزق آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکر کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ خاموش راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں دھور لیتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں میں سما نہیں پاتا وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت وہ ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پر سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساکھ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ سارے وسوسری اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہتر لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، جو چپ چاپ اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحر ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں، کبھی آنسو، کبھی سجدے اور کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ پاک کو بہت یاد کرتا ہے۔ صبر کرو اور یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اپنے درد کو اللہ پاک سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور رب جانے وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھی ہے ادھوری تمناؤں کا حل، سجدوں میں پایا ہے تہجد نام ہے اس سکون کا، جس میں میری اللہ پاک سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، وہ تمہیں سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی طرف کبھی جایا نہیں ہونے دیتا۔ ندامت بھرا ایک آنسو اور رب آپ کا امید کبھی مت چھوڑنا۔ کمزور تم ہو، تمہارا اللہ پاک نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے اس وقت بھی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ صبر رکھو اور اللہ پاک کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں بعض راستے بتائے ہیں، ایک گھاٹے کے سودے ہم خود کرتے ہیں، اس کے ایک کن پر حقیقت بدل جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے رب مل جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر اللہ پاک کی محبت لامحدود ہے، اور اللہ پاک تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے اللہ پاک حالات بدلتا ہے۔ نا امید مت ہونا، اللہ پاک کی رحمت سے وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے۔ پھول صحرا میں بھی تجھ پر اندھا یقین ہے یا رب، اس لیے تو خوشگوار رہتی ہوں۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔
आम मखली रहे यही काफी है। अजर तो अल्लाह पाक देगा। नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगती है। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होना होता तो अल्लाह पाक इंसान को दुआ मांगना नहीं सिखाता। जो आंसू अल्लाह पाक की आगोश में बहाए जाते हैं उन आंसुओं का भरम वो कभी नहीं तोड़ता। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह पाक तकदीर भी बदल देता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। तहज्जुद में जिसने अल्लाह पाक को पा लिया उसने गोया दुनिया जहां का सुकून पा लिया। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का एक खाली सफा अल्लाह पाक तुम्हारी चाहत से भरना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये सब मेरा अल्लाह पाक जानता है। अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हो, बस दुआ करें कि वो आपको हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए। तहज्जुद की तौफीक जब तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी हर बिगड़ी जल्द सवर जाएगी। तहज्जुद लफ्ज बहुत मुख्तसर है मगर इसमें सुकून बेतहासा है। जैसे हर तकलीफ का एक मरहम होता है तो दिल की तकलीफ का मरहम तहज्जुद है। तहज्जुद के वक्त यूं महसूस होता है जैसे अल्लाह पाक मेरे रूबरू बैठकर मेरी जानिब देख रहा है। मोहब्बत तो यह है कि तहज्जुद में रब से रोज मुलाकात हो। दर्द से ही अल्लाह पाक की पहचान होती है और यह तड़प ही तो होती है जो तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाती है। तहज्जुद की खामोशी में जार जार बहते हुए आंसुओं का शोर अल्लाह पाक को राजी कर लेता है। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई जख्म सताता है ना कोई गम रुलाता है। किस कदर पाकीज़ा है उस मोहब्बत का दुख भी जो हमें हजार सजदों से तहज्जुद तक खींच लाया है। और कायनात में ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसकी दवा तहज्जुद में ना हो। और फिर तहज्जुद तो दिल का सुकून है, जिन जख्मों को वक्त नहीं भर पाता तहज्जुद उन जख्मों को भी भर देती है। मैं, मेरा अल्लाह पाक और तहज्जुद की बातें, वो गहरा अंधेरा और खामोश आंसू तहज्जुद के लम्हा रूह में सुकून भर देते हैं। तहज्जुद पढ़ने के बाद दिल इतना पुरसुकून हो जाता है जैसे इसमें अल्लाह पाक समा गया हो। तहज्जुद में रब से जो मांगा गया उन दुआओं पर अल्लाह पाक ने कुन ही कहा है। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी चाहत तक ले जाने के जरिए बहुत पहले बना रखे हैं, मगर वो चाहता है कि तुम खुद उन तक आओ ताकि तुम यकीन रखना सीख सको और सब्र से तुम्हारी आसनाई हो सके। वो तुम्हें आजमाइश में डालकर तुम्हें सजा नहीं देता, बल्कि वो तुम्हें हर चीज की हकीकत दिखाकर जिंदगी सिखाता है कि हर एक चीज ने एक रोज वापस लौट ही आना है। जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में हर कीमत पर मिलकर रहना है। तुम आज जहाँ हो वहाँ इत्तेफाकन नहीं हो, बल्कि तुम्हारा यह मकाम तुमसे भी पहले लिख दिया गया है जो तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। और यह भी जान रखो कि उसने मिलने से लेकर ना मिलने तक हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, बाकी तो सारे उसके मंसूबा साजी हैं। तुम उसके मंसूबे के संग चलते जाओ, वो अपने मंसूबों को तुम्हारे मंसूबों की जानिब मोड़ देगा। रास्तों का मत सोचो, जहाँ भी वो पहुँचाए वहाँ यकीन के साथ चल दो और फिर देखना तुम्हारा यकीन ही तुम्हें उस चीज तक ले जाएगा जिस तक पहुंचने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर एक रोज तुम उन तमाम खौफनाक राहों के बंद हो जाने पर शुक्र करोगे जिन पर चलने के लिए तुम वाजिब थे और अल्लाह पाक ने तुम्हें रोक लिया। तवील सजदे, बेकरार सांसें और सदियों की जागी आंखें, इन लबों ने की है रब से हजारों बातें जिनका किसी सूरत में भी वापस आना मुमकिन नहीं लगता, उन्हें भी वापस ले आती हैं। टूटे हुए दिल की फरियाद बात तो तड़प की है। कोई सोता रहा गफलत की नींद रात भर और किसी को तहज्जुद खींच लाती है। अर्श वाले की यादें जानते हो दर्द क्या होता है, खुले आसमान तले चीख कर कहना मेरे अल्लाह पाक मैं लौट गया हूँ, मुझे समेट ले। सारी दुनिया का सुकून एक तरफ और रब से अकेले में बात करने का सुकून एक तरफ। और एक दिन तुम जब टूट जाओगे तो तुम्हें भी अल्लाह पाक से बात करना आ जाएगा। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, तहज्जुद में अगर आप रब से चांद मांगोगे तो वो पूरा आसमान देता है। थके हुए जिस्म और बिखरी हुई रूह के साथ इबादत करने का मजा पढ़ने का एक अलग ही सुकून है। हो सकता है तुम्हारा अगला सजदा खुशी का सजदा हो और तुम शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे हो। जिनको अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाए वो फर्ज नमाज के साथ तहज्जुद पढ़ने के भी पाबंद हो जाते हैं।
तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन रखा था। अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर इंसान बहुत बेहतरीन है। कमी तो लोगों की सोच और नजरों में होती है। जो चीजें अल्लाह पाक के हवाले कर दी जाएं, फिर इत्मीनान रखें, सब्र करें, थोड़ा नामुमकिन मुमकिन में बदल जाता है। अल्लाह पाक वसीले बनाता है। अल्लाह पाक जानता है मेरे बंदे के दिल में कितनी तड़प है, मुझसे मांगने आता है कितनी आस उम्मीद है मुझ पर, तो वो कैसे नहीं देगा। बस सब्र यकीन इंतजार करना मुश्किल तरीन काम है, मगर मेरे अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या पता किसी दिन तुम्हारा अधूरा किस्सा मुकम्मल कहानी में तब्दील हो जाए, क्या पता तुम्हारा कल आज से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए यकीन रखो कि अल्लाह पाक अधूरे किस्से मुकम्मल करने पर कादिर है। और जब दिल भारी हो जाए तो कुरान पाक पढ़ लिया करें, क्योंकि इस कलाम में जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ दिल की दवा भी मौजूद है। तुम्हारा एहमान है कि अल्लाह पाक तुम्हारी सुनेगा। देखना वो तुम्हारा मान टूटने से पहले तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। कभी सोचा है कि अल्लाह पाक दिन भर तुम्हारा इंतजार करता हो और जब तुम उसको पुकारते तो वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता हो। आपकी दुआ वो सब कर सकती है जो आपका मुकद्दर नहीं कर सकता। जो अल्लाह पाक पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए वसीले बना ही देता है। जब उम्मीद यकीन बन जाए तब शुरू होते हैं मोजज़े। सब्र करो, यकीन रखो, मायूस दिलों के लिए मोजज़े नहीं होते। कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर कैसे कर सकता है। जब रब साथ है तो मायूसी किस बात की। जब दुआ मांगने की तौफीक होगी तो कबूलियत भी उसी के साथ होगी। जिंदगी सब्र से शुक्र तक का सफर है, और अगर दोस्ती रब से हो जाए तो लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। वो 7 समंदर का खालिक मोहब्बत सिर्फ एक आंसू से करता है। जिंदगी जिन जख्मों से भी भरी पड़ी है, उन जख्मों का इलाज सिर्फ सजदे में मौजूद है। सब्र से रहमत का इंतजार करें। जो चीज आपके लिए है बस आपके लिए ही है। सब्र कामयाबी का दूसरा नाम है। जब दिल किसी को पाने की जिद कर बैठता है तब अल्लाह पाक इम्तिहान देकर आजमाता है। मनपसंद से ही तो आजमाइश की शुरुआत होती है। परेशानियां हैं लेकिन मुतमैन हो कि अल्लाह पाक सब देख रहा है। जिनको अल्लाह पाक पर भरोसा होता है वो वक्त और हालात से शिकायत नहीं करते। जब अल्लाह पाक कुन फरमाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सब्र से रहमत का इंतजार करें, क्योंकि जो चीज आपके लिए है वो सिर्फ आपके लिए ही है। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो वो कभी अल्लाह पाक पर करके तो देखो। यकीन करो वो ना भरोसा तोड़ेगा और ना कभी तुम्हें टूटने देगा। जब अल्लाह पाक कुन फरमाएगा सब ठीक हो जाएगा। वो जब राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है। यकीन रखें, सब्र रखें कि वक्त भी बदलेगा। खुशियां भी, नसीब भी वक्त के पैदा करने वाले के लिए वक्त निकालें, वो आपका वक्त बदल देगा। हम इंसान भी कितने अजीब हैं, न हमेशा रास्तों की तलाश में रहते हैं, लेकिन अगर हम रास्ते बनाने वाले की तलाश में लग जाएं तो सभी रास्ते खुद ही मिल जाएंगे, सभी दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। यकीन रखें जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। हमारा अल्लाह पाक तो बहुत रहीम है। वो नेकियां देख कर थोड़ी देता है, वो जो नीयत देखता है वो तो उनको भी देता है जो उसका नाम तक नहीं लेते। तो सोचें जो उसके लाडले होंगे उन्हें कितना नवाजता होगा। उसको राजी करें, उससे दोस्ती करें, उसके लाडले बने, क्योंकि बस एक वही है जो हम जैसे गुनाहगारों के भी लाड उठाता है। वो हमारी मोहब्बत की कदर भी जानता है और कदर करता भी है। उससे दिल लगी में कभी बेवफाई नहीं होती। वो जब राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है। और अगर कदर वक्त को चलाने वाले की करें तो वक्त आपकी कदर करने लग जाएगा। मोहब्बत करो तो उस रब से, मोहब्बत करो तो उस रब से जिसके पास बेवफा जैसे अल्फाज ही नहीं। उसकी मोहब्बत तो आबे हयात है, क्योंकि उसकी मोहब्बत का कोई जवाल नहीं। मत जाया करो अपने आंसू उन लोगों के लिए जिनको तुम्हारा ख्याल ही नहीं। किस किस को राजी करोगे, बस एक रब को राजी कर लो, सारे मसले खुद हल हो जाएंगे। वो सुलझाने पर भी कादिर है जिसने उलझा रखा है। एह सारा जहां हम फिर से देखेंगे, चहकता महकता मंजर हर तरफ गूंजेगी फिर से अजान। जब गलती का एहसास हो जाए तो माफी मांग लिया करो। हर बार जिंदगी शब बारात तक पहुंचने का मौका नहीं देती।
जब वह इबादत बोझ न लगे तो समझ लो रब से इश्क हो गया है। तुम्हें पता है तुम्हारा रब तुम्हारे इतने करीब, तुम फिर भी रोने को कंधे ढूंढते फिरते हो। अल्लाह पाक आपका उस वक्त भी साथ देता है जब आपको अपनी जात से भी कोई उम्मीद न रहे, जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। तमाशा यह भी है कि तमाशाई सब अपने हैं। कितना बेहतरीन एहसास है कि मेरा अल्लाह पाक मेरे साथ है। इंसान जब सब्र करना सीख लेता है तो दुनिया की कोई चीज उसे तोड़ नहीं सकती। क्या पता रब को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी हर दुआ पर कुन फरमा दे। रात की तन्हाई और अल्लाह पाक से बातें दिल को सुकून में असर होता है। कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से अल्लाह पाक के आगे ना रोए। सब्र करें और फिर सब्र के मुआवजे देखें। वक्त तजुर्बे देकर मासूमियत छीन लेता है। आजकल खुद से बातें करते करते मैं खुद ही का दोस्त बन गई हूँ। जो शख्स जो जात यहाँ तक लाई है कुछ आगे भी उसने सोचा होगा। फर्ज का सजदा था, चंद आंसू थे, दिल की बातें थी और दिल का खालिक था जो कुन का मालिक था। बहुत पुरसुकून मुलाकात थी रब के साथ। मोहब्बत तो अल्लाह पाक की सिफत है। मोहब्बत करने वाला शख्स बदकिरदार नहीं होता। दोस्तों मायूस नहीं होते क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। सब्र रखो। जब कोई मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देते हैं तो मामले और अल्लाह पाक के दरमियान से निकल जाते हैं। मंजिल मिले या न मिले यह तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। और मुझे यकीन है कि एक दिन अल्लाह पाक को मेरा सब्र इतना पसंद आएगा कि वो मेरी हर दुआ पर कुन फरमा देगा। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों हाथ की लकीरों पर नहीं लकीर बनाने वाले रब पर भरोसा रखें। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। तकदीर से लड़ने के बजाय तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर ली जाए तो बिन मांगे मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब इंसान बहुत तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर यह कहता है कि मैंने है यह मामलात अल्लाह पाक के सकर किया, सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्ज से लेकर अर्श तक हर चीज आसान हो जाती है। हो सकता है जो अल्लाह पाक ने तुमसे लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दिया जाए। यह भी तो मुमकिन है कि जो ले लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें अता कर दिया जाए। अपने फैसलों को अल्लाह पाक पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। हर सवाल का जवाब मिलने लगता है। हो सकता है जो अल्लाह पाक ने तुमसे लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें दे दिया जाए। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तुम जाना चाहते थे तो यकीन रखो बेहतर होगा वो हर जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। आजमाइश को उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह पाक से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और यह जान रखो कि अल्लाह पाक गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। तुम्हारी रोती आंखें देखकर अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। जो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई उसका मतलब यह तो नहीं कि वो कभी कबूल नहीं की जाएगी। जिस पुकार का जवाब अभी तक नहीं दिया गया मायूस न हो जाना कि उस पुकार को कभी नहीं सुना जाएगा। वो जानता है तुम्हारे सजदे में कुर्ब की इंतहा की पुकार और उसके बाद लिया जाने वाला अगली सांस वो अपने बंदे की तड़प और तकलीफ को कभी भी जाया नहीं जाने देता। जो नामुमकिन हो तुम्हारी तड़प को देखते हुए उसे मुमकिन बना देता है। तुम्हारे गिरते आंसू और बेबसी को ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बना देता है। तुम्हारी वो तड़प ही तो होती है जो उसके गैब के खजानों से फौरन तुम्हारी दुआएं कबूल करवा देती है। कभी कभी वो दुआओं की कबूलियत में बहुत वक्त लगा देता है कि मेरे बंदे को मुझ पर यकीन है, या वो मायूस हो जाता है। वो तो इतना रहमान है कि जब मांगने वाला उससे मांगता है तो उसे शर्म आती है कि उसकी झोली खाली भेजते हुए तो जो जख्मी दिल और आंसुओं से भीगी आंखें उसके दर पर लेकर जाए वो उसकी झोली को भला कैसे नजरअंदाज कर सकता है। वो अपने बंदे की तड़प और तकलीफ कभी भी जाया नहीं करता। वो तुमको जरूर अता करेगा या उससे कई गुना बढ़कर। क्या तुम जानते नहीं दुआएं नसीब का मुकाबला करने की कुदरत रखती हैं और वो दुआएं तो नसीब से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं।
ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جن کا تصور وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ پاک تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے۔ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب بھی وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ پاک کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ پاک دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توقع رکھو، کیونکہ توقع کرنے والوں کے لیے اللہ پاک ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا تمہیں بدل دیں گی۔ جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو تو اللہ پاک کے یہاں تمہارا مانگنا قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے تم سب ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر دعا جاری رکھو گے تو امید سے بڑھ کر ملے گا۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کے بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ پاک ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ جو گرتے گرتے اچانک سے سنبھل جاتی ہو، دکھوں میں اچانک سے خوشی کو پا لیتے ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، پھر تمہاری ہر دعا قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ رب لازمی دعائیں قبول کرتا ہے۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ آزمائش سے مت گھبرانا، بس اللہ پاک آسانی ضرور فراہم کرے گا۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے آگے آنسو بہاؤ گے تو دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ یقین رکھو وہ مولا سب کی سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا صبر کرنا اللہ پاک کو اتنا پسند آ گیا ہو کہ اب وہ خوش ہو کر وہ تمہارے تمام دکھ دور کر دے اور تمہاری کوئی دعا ادھوری نہ رہنے دے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی اللہ پاک نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، بس بہترین وقت پر تمہیں دے دیا جائے گا، اور پھر اللہ پاک تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ دعا مانگتے وقت قبولیت کا یقین جتنا زیادہ رکھو گے اللہ پاک اتنا ہی جلدی دعائیں قبول کرے گا۔ تم مانتے ہو کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، تو دعا کی قبولیت میں دیری اصل میں تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ بہترین وقت پر تمہاری ہر دعا کر لی جائے گی قبول۔ تمہیں اگر کچھ بہت شدت سے چاہیے تو خود کو اللہ پاک کے انتہا قریب کر لو، کیونکہ جس کو رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ تمہاری ہر دعا سنی جا رہی ہے۔ بہترین وقت پر تم قبول ہوتے دیکھو گے۔ یہ جو تم نماز کے بعد سکون سا محسوس کرتے ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ بس یقین بنائے رکھنا، دعا کرنا نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ پاک نے سکون دیا ہے تو قبولیت کا تحفہ بھی ضرور دے گا۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ پاک سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ پاک سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تہجد پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا رب صرف مجھے ہی سن رہا ہو۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے، دراصل تمہیں اللہ پاک تھام چکا ہوتا ہے۔ ملتا بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں جو ہیں وہ آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ پاک کے حکم سے ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو دعاؤں سے نہ مل سکتا ہو۔ بے شک میرا اللہ پاک آزماتا بھی ہے اور سنبھال بھی لیتا ہے، وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے، اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر تم اکیلے ہو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اکیلا ہوں یا میں اکیلی ہوں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ پل بھر میں تمہاری قسمت بدل بھی سکتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہو، اور جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے وہی معجزوں کا راستہ ہو۔ اپنی دعاؤں پر اعتبار کر کے، یقین کو مضبوط کر کے یہاں تک اگر تم آ گئے ہو تو آگے بھی اللہ پاک ہی لے کر جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے اس تک ہماری دعائیں
पहुंच ही नहीं रही, वो हमें सुन ही नहीं रहा, वो हमसे मोहब्बत ही नहीं करता, वो हमें सुन लेता है पहली बार में ही, पहली पुकार में ही अल्लाह पाक हमें सुन लेता है। वो ना हमें आजमाइश से मजबूत करता है। सबसे ज्यादा आजमाइश भी उसी पर आती है जिसे अल्लाह पाक पसंद करता है। अल्लाह पाक हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, उसकी तकदीर भी गुलाम है, जो मुकद्दर का वास्ता है, जो पल भर में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर कर दे, जो दिन को रात और रात को दिन में बदल दे। वो तो चींटी के कदमों के निशानी से भी वाकिफ है, तो क्या वो तुम्हारे छोटे छोटे गमों से बेखबर हो सकता है? भला तुमने यहाँ तक उस पर यकीन रखा है तो आगे भी रखो, बदल जाएंगे हालात। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरी दुआएं भी जानता है। वो मिलने के खुद रास्ते तुम्हें दिखाएगा, जब तो वो तुम्हें मांगने की तदबीर देता है। तुम सोच लेते हो वो तुम्हें खुद झोली फैलाना सिखाता है, जब तो हम जान पाते हैं कि हाँ मौजिज़े होते हैं। जैसे अल्लाह पाक ने तुम्हारी रहनुमाई करके तुम्हें बताया था कि अल्लाह पाक एक है, वो तन्हा है, खालिक है, सारी कुदरत उसके रूबरू सजदा रेज होती है। बिल्कुल वैसे ही वो दुआओं की जानिब भी तुम्हारी रहनुमाई करता है कि यह जरिए है तुम तक वो सब लाने का जो मुकद्दर में नहीं है। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह पाक न चाहे, तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी तो तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। उसने नामुमकिन को अब मुमकिन करना है, तभी तो वो तुम्हारी जुबान पर उसकी तलब लेकर आया है। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से उतारे जाते हैं मुझे। रात की तारीखियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह पाक को पुकारता है तो उसके जानिब अल्लाह पाक मुतवज्जो होता है कि कहो क्या मांगते हो, कहो क्या फरियाद लाए हो, कहो कि क्यों रो रहे हो। दिन भर मुस्कुराने वाले, फिर जब तुम उसे अपनी अर्जियां सुनाते हो और उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो तो वो हुक्म देता है उन दुआओं की कबूलियत का जिसके जवाब तुम्हें लगता है कि कभी नहीं आने वाला। फिर वो तुमसे कहता है लो भर दिया दामन, तुम्हारा यकीन की झोली फैलाने वाले, कुल लिख दिया है मैंने अब नसीब में, मैं मान गया हूँ। तुमको मुझको बनाने वाले तुम्हें लाना था मुझ तक, ये इम्तिहान तो बस बहाने थे। अल्लाह पाक वो है जिसने आसमान जमीन और जो कुछ भी इसके दरमियान है उसको 6 दिन में पैदा किया। तो फिर तुम्हें क्यों लगता है वो तुम्हारा काम नहीं कर सकता? तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो जो मांगा है वो तुम्हें नहीं मिलेगा? तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी दुआएं अधूरी रह जाएंगी? फिर तुम्हारा दिल क्यों कहता है कि तुम्हारे सजदे जाया जाएंगे? उसके खजानों में कोई कमी नहीं, वो आसमान से जमीन तक के सब कामों पर कादिर है। तुम्हारे नजदीक जो काम मुश्किल है वो अल्लाह पाक के लिए बस एक लफ्ज कुन की बात है। लोग जो भी कहें तुम बस अपना यकीन पुख्ता रखो, चाहे ये दुनिया वाले कुछ भी कहें, क्योंकि यकीन वालों के लिए वो कुरान में फरमाता है कि अगर अल्लाह पाक की मदद तुम्हारे साथ है वो तुम्हें किसी और की मदद की क्या जरूरत। अगर हमें हमारे साथ अल्लाह पाक की मदद है, हमारे साथ अल्लाह पाक है, तो हमें किसी और की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह पाक तुम्हें थाम लेता है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें गिरा सके। तो बस फिर तुम उसके फैसलों पर यकीन रखो, जल्द ही तुम्हारे लिए मोजिज़े होंगे। अल्लाह पाक के पास वो सब कुछ है जो तुम्हें देने के लिए दुनिया के पास नहीं है, और तुमने खुद सही सोच लिया कि अल्लाह पाक का जवाब तो अभी आया ही नहीं। दिल का उसे हिस्सा क्यों नहीं बनाया आपने? अल्लाह पाक अगर उसका मिलना मुकद्दर में नहीं, अल्लाह पाक ने अगर कुन न कहना होता तो तुम्हें इतना इंतजार क्यों करवाता? अल्लाह पाक इंतजार ही इसलिए करवाता है फिर दरवाजे मुमकिन के बंद हुए हों है, बेशक अल्लाह पाक के दर के नहीं। तुम्हारी रजा अगर अल्लाह पाक की रजा न होती तो अल्लाह पाक तुम्हें मांगने की तौफीक ही नहीं देता, ना ही नसीब अगर बदल ना सकता तो दुआएं अल्लाह पाक बनाता ही नहीं। अगर नसीब अगर अल्लाह पाक नहीं बदलना चाहता तो फिर अल्लाह पाक दुआएं क्यों बनाता? अल्लाह पाक मांगने की तौफीक ही कर देता। अगर अल्लाह पाक ने मोजिज़ा न करना होता तो अल्लाह पाक तुम्हें यहाँ तक लाता ही क्यों? जो चीज तुम्हारे लिए आजमाइश बनी हुई है, अल्लाह पाक तो वो आजमाइश भी खुशी में बदल सकता है। तुम सोचते हो तुम्हारी दुआओं का सिला अल्लाह पाक ने अभी तक नहीं दिया, दरअसल वो दुआएं अल्लाह पाक तुम्हारी चाहतों के मुताबिक करना चाहता है, तब ये तो देर कर रहा है। अल्लाह पाक चाहता है कि तुम उससे मांगते रहो और वो तुम्हारी हर दुआ का जवाब दे। अल्लाह पाक तो उसी को नवाजता है जो अपनी दुआओं से पीछे नहीं हटते बल्कि अपनी दुआएं कबूल होने का इंतजार करते हैं। यह तुम्हारा तहज्जुद
کہ سجدوں میں رونا، یوں ہی تو نہیں اے تمہارا اللہ پاک کے سامنے گر گڑانا، یوں ہی تو نہیں اے تمہارا بے چین ہو کر سکون میں آ جانا، یوں ہی تو نہیں جب اے تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا، یوں ہی تو نہیں اے تمہارا لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ پاک کی محبت حاصل کرنا، یوں ہی تو نہیں وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے ہوئے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر اس چیز کا جس چیز سے اسے بے چین کر رکھا ہے، اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح مگر بہترین سے بہتر ضرور نوازتا ہے۔ وہ اللہ پاک ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کی بات نہیں سن رہا؟ آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی وہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک کے حسن ہے، ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پہلے ہی سب جانتا ہے۔ کیا تمہیں تمہاری لکھی گئی کہانی میں کوئی شک ہے جو اس کل کائنات 7 آسمان کے مالک نے بنائی ہے؟ تمہاری کہانیاں اللہ پاک نے لکھی ہیں، تو پھر اس کے لیے پریشان کیوں ہونا؟ وہ اپنے بندوں کے لیے بہت بہترین کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے تمہاری تقدیر کا ایک حصہ تمہاری دعاؤں کے لیے رکھا ہے، جسے دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے۔ یقیناً اللہ پاک نے تمہاری دعائیں قبول فرمانی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا۔ اس انتظار سے اور کیا پتا تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو۔ صرف اس وجہ سے ہی تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں جار جار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں تڑپ تڑپ سے کچھ مانگتے ہوئے، تڑپ تڑپ کر وہ جب دیکھتا ہے تمہیں ناممکن کے باوجود بھی اس پر یقین رکھتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کے آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تو بھی وہ تمہاری عرضی سنتا ہے، وہ سن لیتا ہے۔ تب اللہ پاک کن کہہ دیتا ہے، جانتے ہو اللہ پاک تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ پاک نے تمہیں نوازنا ہے، جانتے ہو اللہ پاک تمہاری آواز سن رہا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ پاک کا ایک معجزہ ہے، جانتے ہو اللہ پاک تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا۔ پتہ ہے آپ کو اللہ پاک کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں بے وجہ نہیں لاتا۔ اس ٹھوکر کے بعد اللہ پاک نے تمہیں تھامنا ہے، کیونکہ اللہ پاک دینے والا مہربان ہے۔ اس اندھیرے کے بعد اللہ پاک کی رحمت کی روشنی ہے۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا تمہارے یقین پر ہے کہ تمہارے رب پر کتنا بھروسہ ہے۔ اس قدر کامل یقین ہے کہ وہ کبھی بہترین کا انتخاب کرے گا، کبھی گرنے نہیں دے گا، ہمیشہ تھام لے گا۔ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کرو، وہ تو دلوں کی ہر بات سے واقف ہے۔ ابھی تو زندگی نے تمہاری سب سے قیمتی مسکراہٹ لانی ہے، ابھی صبر کا اجر ہے، ابھی تو کچھ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ وہ کر جو میں چاہتا ہوں، جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، لیکن کون جانے کہ ہم ذرا سی دیر دیکھ لیتے ہیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔